14 घंटे गुजर गए, बिजली का अता ना पता। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, मामूलात जिंदगी मुतासिर। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन को ब्रेकें लग गईं। बिजली की बंदिश से पानी का भी बहरान, घरेलू खातीन परेशान। मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासिर। मोबाइल फोन टावर्स की बंदिश से शहरियों के राबतों में शदीद परेशानी का सामना। अस्पतालों में जनरेटर चलने लगे, ऑपरेशन मुलतवी। मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। बिजली न होने से पेट्रोल पंप्स भी बंद हो गए। गुद्दू से बलोचिस्तान जाने वाली लाइन में खराबी पैदा हो गई। फिर पावर प्लांट्स यके बाद दीगरे ट्रिप करते गए। चंद मिनट बहाली के बाद दोबारा ब्रेक डाउन हुआ। पावर सिस्टम दोबारा ट्रिप कर गया। बिजली बनाने की दावेदार हुकूमत बिजली का तरसीली निजाम संभालने में नाकाम। मुल्क में 3 माह में बिजली का दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन। कराची तक खैबर सैकड़ों ग्रिड स्टेशन ट्रिप। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और कोयटा समेत मुल्क के बेशतर छोटे बड़े शहर बिजली से महरूम। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का ताहाल खराबी ढूंढने में नाकामी का एतराफ। कहते हैं उम्मीद है रात 10 बजे तक बिजली बहाल हो जाएगी। दावा किया इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। के इलेक्ट्रिक का भी शहर के इक्का दुक्का इलाकों में सप्लाई बहाल करने का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली ब्रेकडाउन पर इजहार बरहमी। ब्रेकडाउन का नोटिस ले लिया। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से फौरी रिपोर्ट तलब। आला सतह की तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दी। बिजली क्यों गई, हादसा या खराबी, हुकूमत को भी पता नहीं। सुबह 7:34 पर ब्रेक डाउन हुआ। वजीर तवानाई शाम 4:56 पर कौम के सामने आए। वफाकी वजीर की 13 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तजाद। कहा कि ट्रांसमिशन निजाम महफूज है, कोई हादसा नहीं हुआ। अगर हादसा पेश नहीं आया तो फिर बिजली बहाल करने में कैसी रुकावट। खुर्रम दस्तगीर ने बताया कि हाइड्रो पावर सिस्टम दोबारा चलाने में दुश्वारियां हैं। तीसरा मौक़िफ़ अपनाया कि बिजली बनाने के कारखाने चलाने के लिए भी बिजली चाहिए, जो नहीं है। इन्होंने रात के टाइम पावर स्टेशन बंद किए और जब इन्होंने दोबारा चलाए तो वो सडनली सिस्टम ऑनलाइन नहीं आ सका। क्या कुछ बैकअप के ऊपर इन्होंने प्लान्स रखे नहीं हुए थे, तो 10,000 मेगावाट में से 750 मेगावाट रिस्टोर किया था, वो फिर वापस डाउन हो गया। हाइडल के अंदर भी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। पावर स्टेशन बंद करने के इकदाम में बैकअप प्लानिंग नहीं थी। सुबह अचानक तलब बढ़ी, पावर स्टेशन बंद थे, बड़ा ब्रेकडाउन हो गया। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए हमाद अजहर ने कहा बिजली का पूरा निजाम बैठ गया। 10,000 मेगावाट बिजली बहाल हुई थी जो वापस चली गई। उमर अयूब कहते हैं पीटीआई दौर में बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। हमने 3 से 4 घंटों में बड़े शहरों की बिजली बहाल कर दी थी। इम्पोर्टेड हुकूमत अब तक बहाली ही की मुमकिन ना बना पाई। तरबेला से बिजली हासिल करने की कोशिश 5 बार नाकाम हो चुकी है। आठ में इसने 35 लाख रुपया नैब को वापस किया था। तस्लीम किया था कि मैंने चोरी की है। ये तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है। कल मुजाहरा शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल इस आदमी को तस्लीम नहीं करते हैं। अदालत में भी जा रहे हैं। मोहसिन नकवी की तकर्रुरी के खिलाफ अदालत जाएंगे। एहतजाज का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का ऐलान। कहते हैं मोहसिन नकवी गैर जानिबदार नहीं, नैब में एतराफ जुर्म करके प्ली बारगेन कर चुके। आसिफ अली जरदारी ने इन्हें बेटा बनाया था। मोहसिन नकवी को निगरां वजीर आला पंजाब बनाने के पीछे वही लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम पर कांटा लगाया। सियासतदानों पर कांटा लगाने का मुल्क को भारी नुकसान हुआ। डर है हालात मशरकी पाकिस्तान जैसे न हो जाएं। पंजाब और केपी में फौरी इलेक्शन के लिए भी अदालत जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने 45 अरकान के इस्तीफे वापस लेने से मुतालिक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया स्पीकर इस्तीफे मंजूर करते हैं तो डी नोटिफाई न किया जाए। दरख्वास्त आमिर डोगर और रियाज फतियाना की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई। आमिर डोगर का कहना, हमने असम्बली की जानिब बढ़ने की बात की तो इस्तीफा मंजूर कर लिए गए। शहबाज शरीफ के लिए असम्बली से एतमाद का वोट लेना जरूरी हो गया।
قسم کا بدزبانی جو ہے انہوں نے اس اسمبلی کے اب وہ اسمبلی میں واپس آنے کے لیے مرے جا رہے ہیں. ایز وی اسپیک وہ باہر کھڑے ہو کے جس الیکشن کمشنر کو گالیاں دیتے ہیں اس سے انصاف مانگ رہے ہیں. بھڑکے مار کر اسمبلی سے نکلے تھے، اب گھٹنوں کے بل واپسی کی کوشش کر رہے ہیں، واپسی کے لیے مرے جا رہے ہیں. استعفوں کی واپسی کے لیے اتنے بےتاب ہیں کہ الیکشن کمیشن پہنچ گئے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ عمران خان فیل پروجیکٹ ہے، آہستہ آہستہ سیاست سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. جب بھی رکن اسمبلی بنے استعفیٰ دیا. عمران خان کے فیصلوں کی قیمت ان کے کارکن اور ایم این ایز ادا کر رہے ہیں. پہلے پارلیمنٹ کی میٹنگز بھی قمر جاوید باجوہ سے کرواتے تھے، اب انہیں برا بھلا کہتے ہیں. آپ کے مسترد کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مسترد کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قیامت آ جائے گی. محسن نقوی حلف اٹھا چکے، نگران وزیر اعلیٰ مقرر ہو چکے، آئینی طور پہ ہو چکے، قانونی طور پہ ہو چکے. اب آپ کے لیے ایک ہی مشورہ ہے کہ آپ روئیں، پیٹیں، چیخیں ماریں اور احتجاج کریں. محسن نقوی کو منتخب کرنے پر شور مچایا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کا آئینی فیصلہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں عمران خان حواس باختہ ہو چکے، ان کا چورن اب بکنے والا نہیں. رونا پیٹنا اور احتجاج کرنا ہی تحریک انصاف کا مقدر ہے. جب حسن عسکری کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تب انہیں اعتراض نہیں تھا. اتنے مخلص تھے تو کمیٹی میں بیٹھ کر معاملے کو حل کرتے. وفاقی حکومت نے وزیر آباد واقعے پر نئی جے آئی ٹی بنا دی. آئی جی ریلوے سردار علی خان جے آئی ٹی کے کنوینر اور ڈی آئی جی کامران عادل سیکرٹری ہوں گے. جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی کے نمائندے شامل ہوں گے. وزارت داخلہ نے نئی جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پی ٹی آئی رہنما حسان خاور کا رد عمل، کہا کہ نئی جے آئی ٹی کیس کے حل کے لیے نہیں بلکہ کور اپ کے لیے بنائی گئی ہے. جو جے آئی ٹی حقائق مسخ کرنے کے لیے بنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. گزشتہ روز محکمہ داخلہ پنجاب نے جے آئی ٹی سربراہ سے اختلافات رکھنے والے 4 ارکان کو ہٹا دیا تھا. حکومت کا کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم پر پھنسے کنٹینرز کے چارجز معاف کرنے کا اعلان. وزیر پورٹ اینڈ شپنگ فیصل سبزواری کہتے ہیں چارجز معاف کرنے کے فیصلے سے بزنس کمیونٹی کو آگاہ کر دیا. پاکستان میں کوئی شپنگ لائن بزنس بند نہیں کرنے جا رہی. اسٹیٹ بینک نے درآمدات کی پیشگی منظوری کی شرط واپس لے لی. بینکوں کو درآمد کنندگان کو ون ٹائم درآمد کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت. اب سیاسی فیصلے نہیں، معاشی فیصلے ہونے کا وقت آ گیا ہے. اب بزنس کمیونٹی کو پیج پہ لینے کا وقت آ گیا ہے. بینکوں میں ایل سیز نہ کھلنے کے خلاف کاروباری تنظیموں کا احتجاج. لاہور میں پریس کلب کے باہر مظاہرہ. مظاہرین کی حکومتی معاشی پالیسیز پر کڑی تنقید. ملک گیر مظاہروں کی وارننگ. مظاہرین نے کہا کہ حکومت اقتصادی پالیسیز بنانے کا وقت کاروباری طبقے سے مشاورت کرے ورنہ معیشت تباہ ہو جائے گی. انجیوگرافی کی سہولت ہے نہ دوائیاں دی جا رہی ہیں. کراچی کی ہارٹ ڈیزیز اسپتال آمد پر گورنر سندھ کے سامنے شہری کی دہائیاں. اسپتال کے سٹاف نے بھی گورنر سندھ کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے. عملے کی تنخواہوں اور الاؤنس نہ ملنے کے شکوے. گورنر کامران ٹسوری کی مسائل حل کرانے کی یقین دہانی. کہا سندھ حکومت اسپتال کا انتظام تو لینا چاہتی ہے، کام نہیں کرنا چاہتی. والے چاہتے ہیں کہ وہ یہاں نہ آئیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں. یہ پرانا مسئلہ، کوئی نیا مسئلہ تو ہے نہیں. وی ہیو مینیج ٹو کنونس دی ایشین کرکٹ کاؤنسل کہ 4 فروری کو بحرین میں ایشین کرکٹ کاؤنسل بورڈ کی میٹنگ ہے and I will be attending it. نجم سیٹھی کا ایشیا کا پاکستان میں کرانے کا مشن. ایشین کونسل کا اجلاس 4 فروری کو بحرین میں طلب. بھارتی ٹیم کے دورہ پاکستان پر بات ہوگی. نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ بھارت کے خلاف آئی سی سی میں دائر کیس غلط ہینڈل کیا گیا. ایشیا کا پاکستان میں ہی ہوگا. محمد عامر کی ٹیم میں واپسی پر کہا کہ عامر ریٹائرمنٹ واپس لیں پھر دیکھیں گے. ہارون رشید قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر مقرر. مکی آتھر سے 90% معاملات طے پا گئے ہیں. امید ہے جلد ٹیم کو جوائن کر لیں گے. آئین کے تحت چیف سلیکٹر، کپتان اور نائب کی تقرری میرا اختیار ہے.
गुजरात जेल में कैदियों की हंगामा राय, छतों पर चढ़कर बैरकों पर कब्जा कर लिया। इंतजामिया के खिलाफ नारे, अहाते में आग लगा दी। फायरिंग की भी गूंज, पुलिस की भारी नफरी ने जेल को हसार में ले लिया। सीनियर अफसरान भी पहुंच गए। वतन का एक और बेटा पाक सरजमीन पर कुर्बान। बन्नू के इलाके जानी खेल में देसी साख्ता बारूदी सुरंग का धमाका, सिपाही गुलशेर शहीद। ISPR के मुताबिक मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश में नकीबुल्ला कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन इल्जाम साबित करने में नाकाम। साबिक SSP राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान बरी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 5 साल बाद केस का फैसला सुना दिया। JIT ने 2018 में होने वाले पुलिस मुकाबले का दावा झूठा करार दिया था। मुल्जिमान पर 25 मार्च 2018 में फर्द जुर्म आयद हुई। मुकदमे के मुद्दई नकीबुल्ला के वालिद इंतकाल कर चुके हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% का इजाफा कर दिया। मुल्क में शरह सूद 16% से बढ़कर 17% हो गए। गवर्नर स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, कहते हैं महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया। महंगाई से ओवरसीज के अखराजात बढ़ते हैं, असर तरसलात ज़र पर पड़ता है। कर्जों की अदायगी का असर हमारे रिजर्व्स पर आ रहा है। रवा माली साल के 6 माह में करंट अकाउंट खसारा $3.7 अरब है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार कतर के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी पर मुज़ाकरात करेंगे। कतर कराची इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है। जराये का कहना है हुकूमत भक्की हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट्स कतर को फरोख्त करना चाहती है। अटॉर्नी जनरल की अदम तैनाती पर सुप्रीम कोर्ट का फिर इजहार बरहमी। जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत इतनी नाअहल है कि एक अटॉर्नी जनरल तैनात नहीं कर सकती। क्या अटॉर्नी जनरल की तैनाती पर हुकूमत किसी से बारगैन कर रही है? तैनाती न करके हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। एडिशनल डिप्टी अटॉर्नी जनरल सिर्फ अटॉर्नी जनरल से हिदायत लेने के पाबंद हैं। उनकी हिदायत के बगैर पेश होना खिलाफ कानून है। सक्खर मोटरवे करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ। नैब कराची का खुफिया इत्तला पर छापा। साबिक वजीर कानून ज़ियाल इंजार KPS आशिक कलेरी गिरफ्तार। 14 करोड़ रुपए बरामद। नैब ने आशिक कलेरी का 7 रोजा रिमांड हासिल कर लिया। कराची सिटी कोर्ट के अहाते में बाप की फायरिंग से बेटी जाँ बहक। पुलिस एहलकार जख्मी। पसंद की शादी करने वाली लड़की बयान रिकॉर्ड कराने अदालत पहुंची थी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले बाप को गिरफ्तार कर लिया। टंडो अल्लाह यार के गांव मोरियोसान में गुर्बत से तंग एक और खातून ने खुदकुशी कर ली। कुछ रोज पहले इसी गांव में मियां बीवी ने आटा ना मिलने पर खुदकुशी की थी। रायविंड में गुर्बत से परेशान बाप की 3 बच्चों के साथ खुदकुशी की कोशिश। एक बच्ची दम तोड़ गई। बाप और 2 बच्चियां जेरे इलाज। लाहौर में राशन के लिए यूटिलिटी स्टोर के बाहर कतार में खड़ा शख्स दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। महंगा आटा बेचने के खिलाफ कार्रवाई पर कराची में चक्की मालिकान की हड़ताल। 4000 चक्कियां बंद कर दी। 85 रुपए के सरकारी निर्ख पर गंदम चक्कियों को नहीं मिल रही, सिर्फ फ्लावर मिल्स को दी जा रही है। आटा चक्की एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची को खत लिख दिया। कराची में गैस लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। गुलबाई चौरंगी के करीब सुई गैस के दफ्तर के बाहर एहतजाज। अमला दफ्तर के अंदर महसूर। मुजाहिरीन का कहना है औरंगी टाउन रईस में और अतराफ में 2 हफ्ते, बल्दिया कायम खानी कॉलोनी में 1 माह से गैस गायब है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में सर्दी का राज। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। आजाद कश्मीर, गिलियाद, शुगरान, नारान, कागान में बर्फबारी से नज़ारे मजीद हसीन हो गए। मरी में बर्फबारी ने पारा -5 तक गिरा दिया। सयाह खिंचे चले आए। शिमाली बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी के डेरे। कराची में भी मौसम सर्द।
معروف کاروباری شخصیت بہرام دیاواری کی آخری رسومات کی ادائیگی، مختلف شعبہ جات کی شخصیات کی شرکت۔ بہرام دیاواری گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ آئی سی سی نے مینز اور ویمنز T20 ٹیم آف دا ایئر کا اعلان کر دیا۔ مینز ٹیم میں 2 پاکستانی محمد رضوان اور حارث رؤوف شامل۔ انگلش کھلاڑی جوز بٹلر کپتان مقرر۔ خواتین ٹیم کی کپتانی نیوزی لینڈ کی سوفی ڈیوائن کے سپورٹ پاکستان کی ندا ڈار بھی عالمی اسکواڈ کا حصہ ہوں گی۔ سعودی کلب النصر کے لیے کرسٹیانو رونالڈو کا فاتحانہ ڈیبیو، پرولٹ میں الاتفاق کو 1-0 سے شکست۔ پرتگالی اسٹار کوئی گول نہ کر سکے، رونالڈو کا اسپورٹ پر فینس کا اظہار تشکر۔ چین میں بہار کی آمد کا جشن، مختلف شہروں میں نئے قمری سال کے آغاز پر رنگا رنگ تقریبات کا سلسلہ جاری۔ رقص کرتے روشن فوارے، شاندار آتش بازی، بلند بالا عمارتوں پر لائٹ پروجیکشن کے دلچسپ نظارے۔